Loka, guys. Alles gut. Oh, danke dir. Bigay nyo na ang aming Christmas bonus. Stop Gibor! Stop Figlo! Hey ka guys! Welcome back to another vlog! Jetzt sind wir Oliver Gemiker. Wait, si Andy. Si Andy auch. Andy ba? So, ka guys, that Egbert is there. I don't know what he's doing, but let's see. So guys, dito na po pala kami sa Bremen. At dito din po mag-celebrate ng birthday si Dad Uwe tomorrow. Maybe. Narinig niya pala yung sinasabi ko. Kannst du mir geben, bitte? Die Basa po Anding. Danke. So ngayon po, kasi karating lang namin, sabi ko, dito kasi kung sa camping place na to ay merong shower area, merong toilet area. So pumunta ko kanina doon. Sayang, hindi ko na-vlog kanina, doon ako nagsimula. Dapat no, pero ipakita ko sa inyo yung ano ba, yung toilet nila at saka shower. Ang laki ng shower. Tapos, makapasok ka lang sa shower area nila. Ay wait lang po pala, mag-drive pala ako ng tubig kasi pupunta kami sa city ngayon sa Christmas market ng Bremen. So dala tayo ng tubig for Andy. So makapasok ka sa shower area nila kapag meron kang ticket. Yung ticket for parking, meron yung pang-scan mo lang yun. So dadala ko kanina. At saka doon, maligo ka doon sa shower naman nila ka guys. Magbayad ka. 1 euro equivalent to 5 minutes. 1 euro. So, sabi ko, okay na to. Kasi, tapos may mainit, may malamig, maganda. Tapos yung shower area lang malaki. So, kung maligo ako bukas doon ulit, mag-vlog ako. I-vlog, ipakita ko sa inyo ulit. Kasi, hindi ko na ipakita kanina ba? Kasi, nagmadali ako sa kanina kagad. Kasi, sabihin ko sa inyo, 2 days ako walang ligo. Galing sa Monster, hindi ako walang ligo. So, sabi ko, sana makaligo na ako. So, buti na nakaligo na ako. So, fresh po tayo ngayon. Ay, thank you, Lord. So, punta tayo sa city. Nagdala ko nito. Dala tayo nito kasi lamig-lamig naman sa city. No? So, ano pong dadalhin natin? At ito, dadalhin itong camera kasi another vlog sa Bremen. Maganda ang Christmas market. Are we going to walk to the city or we meet them bus? Ah, yeah. Because from here to the city is not so far. I think fast 10 minutes, no? Halbe Stunde. Huh? Yeah. 30 minutes to go there? Yeah. Maybe I will stay here. Okay. Charot. Nag-okay sila. Nagbatasan sila. Uy. So, ano pa magagawin natin? So, okay, guck mal. Hätte ich das gewusst, hätte ich auch gar nicht sauber machen müssen. Hätte Oliver das hier gleich in Ruhe machen können, wenn wir unterwegs sind. Sa bahay na to, ako lang naliligo. In this room, in this house, in this Wohnmobil, I'm the only one who is fresh. Because I'm the only one who took a shower today. Wo ist denn der Rasierschaum? Wo ist denn der Rasierschaum? Here. Ginamit ko yung ano nila kanina. Ay, meron pala akong Und da ist auch noch was drin, ja? It's voll. Hast du den voll gemacht? Hummeln zum Beispiel helfen beim Bestäuben des Gartens. Das ist Tragen. Aber zurück zur weißen Fliege. Deren Larven sitzen mit Okay. Jetzt kann man sie gut sehen. Na, aber sowas von. So. Die Larven diba? der weißen Fliege, die großen. Hindi na mainit, hindi na malamigan ang ating Eine weiße Fliege. dito magiging singer na tayo. Ein Gärtner würde jetzt So, sagen, tayo dito, tapos okay, mag-prepare lang po muna kami kagas kasi pa magsapatos pa ich ako. freue mich darüber, genau. Sapatos na itim. Kasi po kapag magputi-puti ako, kasi nung pumunta ako ng Monster, nagputi ako. Super, ano talaga ang puti ko. And Tolle Lupe hast du da. it was my fault. But now, natuto na tayo. Mag-itim ako ng sapatos. Let's go! I'm done. Warten nur auf dich, schon den ganzen Tag. den Larven der weißen Fliege. Ganzen Tag. Ja. Das ist aber schön. So, das heißt, es bin wichtig. Fliegen hier überall um uns rum. Du hast gewartet, that's... Anstrengend. You are waiting for me, that's
It means I am important person. Die weiße Fliegelarve reinlegen können. Guys, dito po pala kami nakapark. Tingnan nyo po. Oh, yeah, di ba? Hala, Andy, wait lang ding. Dito kami nakapark guys. So, makita nyo po mga sakyan dito ay mga mobile home lang po. Mobile home, mga caravan, and everything. So, ito naman po sa amin. Yung parents ko, hinihintay ko pa. So, let's gonna wait for them. My outfit for today. Tingnan nyo naman. Balot-balot na ako dito sa... Hindi ako masyadong makahinga kasi po nabalot na ako dito. Sabi pa ni Dad Uwe ba, Oliver, may kadate ka ba ngayon? Kasi grabe naman yung ang atake ng style mo ngayon. Sabi ko, wala akong kadate. Andito lang talaga tayo sa Bremen at saka nasa bakasyon tayo. Kaya sabi ko talaga sa inyo. Andy, come here. Wala, parang maramig to ba? Suot ko na jacket. Wait lang ba kasi mag-change ako ng jacket para malamig. Kakalabas ko pa lang malamig. Kasi 'di ba normally kapag paglabas mo, kapag tama yung jacket na suot mo, hindi malamig. Pero ito malamig. Pero hintayin ko lang muna sila kasi yung jacket ko kung saan kukunin dito, diyan. Tulak lang sila. Kaya. Mabas na po ang ating mga hari. Uwe, ich brauch Schluss im Kofferraum. Ich muss meine Jacke wechseln. Jetzt habe ich dir gesagt, Ja, hier. nicht passen. Ja, kannst du. Komm. Kannst du da öffnen, bitte? Andy! So, kukuha tayo ng bagong... Mag-change ako ng bagong jacket. Andy, here! Also. Oh, thank you. Ich denke hier, diese. So. Aber, warte mal hier. Nicht die rote, nimm die rote. Diese? Ja. Nee, ich suche hier. Nee. Andy, warte. Andy! Schnauze. Andy, ha? Nein. I have this. Andi, hier guck mal. Hier. Oh! Mr. Special. Gott sei Dank wird das aufgenommen. Die Verzögerung. The reason why. Guys, nandito na po tayo sa city. I'm with Dad Uwe. Hello, to ka guys. Hello. So cold. So, dito ako nakapag-start po ng vlog kasi po, dinala ko po si Andy kanina. Papunta dito sa city from sa aming parking ay 20 minutes. So, sabi ni Dad Egbert siya na magbitbit kay Andy. Pakita ko po sa inyo ang view ngayon dito ko na super napakaganda. Also dieses Louvre ist zwischen dieser Brücke und der da oben genau in der Mitte. Guys, nandito po tayo sa bridge over troubled water. Andy! Come here! Eee! So, we look at the sky. The sky is gray. Ora? Sky is Wow, look here! Tingnan nyo pong lake. Hawak na hawak ako kay Uwe, oh. Kasi po, may ano ako, fear of height. Kapag ganito na kagis, natakot na ako. Parang nanginginig na yung ano ko. Itlog. Ay, itlog. Pero tingnan nyo naman, oh. Super beautiful. It's very beautiful. Hope it's beautiful or not. The view. Look, it's clean, no? Take note, it's clean.
You cannot see plastic everywhere. Nothing. You cannot see. You cannot see It's just something. cleanliness. Cleanliness is next to godliness. That's why it's clean in Germany. It's very clean. Oh, it's very cold. It's cold here. But it's okay. We're drinking fresh Glühwein in the Nacht. Huh? Ja. So, Das gar nichts mit. Anding. There is a likod. Der alte Sack trottelt hinterher. Genau. Richtig. Das alles mit. Ang ganda ka guys. Uy, look. Ginuok ko. Spectacular. Ignoriert, was ich ihm sage. Ich habe das gehört. Ja. Die Leute Da ist Mädchen. ein Friseur. My freezer, yeah. Guys, I remember before, nung pumunta kami dito, nagpagupit ako dito. Hey, that's ba here? Diyan ako nagpagupit before. Salon Schwivan. Schwivan? Yan, diyan ako nagpagupit before. Hindi namin yan nakalimutan. Uy, Uwe, 18 euro. 18 euro jetzt. Plus waschen 2 euro. So kapag pagupit ka doon, 18 euro. Wala, 18 euro na. Dati nagpagupit ako dyan, 15. It's very expensive na pala dito, no? Iba na talaga lahat ba? Lahat nagmahalan. Ako na lang hindi minahal. Ah, charing! Kapag doon sa dulo kagas, ako na mabitbit kay Andy. Kawawa naman yung isa. Pero ngayon, Das ist ako der muna. Schnur. Da würde ich nur ein Haus abreißen. Die werden sich. Dito ka guys, mamaya pagdating natin sa dulo, ako magbitbit kay Andy. Uy, tingnan nyo. Was langsam. Look ka guys. Weil das Glück bringt. Das Glück bringt. Und damit, wenn das denn dass man das dann alles So ito yung Christmas market ng Bremen. Hello. Hello. Ruth. It's windig hier. Frische Brise. Ha? Eine frische Brise. Guck mal da, das ist auch fresh. Das ist echt. Santa Claus. Vielen Dank. Ja, Was ist denn der Hund? Guys, kayo na po bahala magtingin-tingin dyan. Hindi na ako makapagsalita. Basta mag-video lang po ako. Kayo na bahala magtingin sa view. Views and opinion. Guck mal da, orange. Was denn? Da, Obst. Ja. Guys, doon sa dulo, meron pang Christmas market doon. Diyan sa harapan ko. Nicht besser als das andere, auf jeden Fall. Wenn du siehst, was ein Wahnsinnsaufwand mit Holland und so weiter, ich finde das, die Welt hat sich verändert. Ich finde das mega traurig. Ja, die Welt Mega hat sich traurig. verändert, als die Musik plötzlich. Uwe, hast du 50 Cent?
Nee, 50 ich Cent. habe kein Hartgeld. Warte, halt. 50 Cent. 100 kann ich dir noch Geld geben. Ich habe keine 50 Cent. 50. Kaya guys, bili po tayo dyan ng noodles. Ich habe einen Euro. Ja, alles gut, ich habe auch Euro. Ich brauche noch 50. Sieht lecker aus. Ja, schmeckt auch so gut. Pikanta. Was ist das? Nee, nee, kein Shark bitte. Ja. Kein Shark. So ist kein Shark. Hast du das? Nee, Lupo. Ich weiß, dass wir das gibt. Dankeschön. Alles gut. Oh, danke dir. Willst du keine Stäbchen nehmen? Ich weiß, dass wir das gibt. Du nimmst doch zu Hause auch immer die Stäbchen. Ja, ja. Er hat auch gesagt. Kain po tayo. Auf dich, Olli. Thank you, Lord. Lecker. Gab es keinen Reis? Es gibt auch. Reis? Vegetarischer Reis. Reis mit Fleisch. Was hast du dafür jetzt bezahlt? Ja. Ich kann das nur mit Stäbchen essen, weißt du? Probier mal. Was machst du denn Oh. da? Sorry. Ja, vielen Dank. Die Hälfte ist draußen. Also, Oliver, Hol mal bitte noch eine Serviette. Das ist der weißt Hund du was aber. mit dem? Hier. Das ist deine. Alles gut. Komm her. Guys, sarap-sarap nito ba? Ja. Gerne. Andi, Das ist ein bisschen wackelig mit dir, weißt du? dito na kami. Kaum was getrunken, ist fast leer. Ja, da kann man. So war das überhaupt kein Problem. Oh, lekker. Andy, you want also? I'll give you. Set. Langsam. Every year talaga to kagas may pagganyan-ganyan dito ba? Hindi to nawawala yung musician. Hanap tayo kung saan tayo makabili ng inuman, pagkain ulit. Busog, gutom pa ako eh. Sa taglamig, papalagi ang gutom no? Hindi ka nabubusog pa sa lamig. Ay taglamig, lalaki talaga ang ating mga buto-buto. Kuhläuse kannst du noch verschenken, wenn du was willst. Sa Lasaya Juti. Wait, ich denke, das ist klein, no? Guck mal da. Mal Foto machen. Klein, was ist klein? Kleiner, ja, das Es ist weniger los. Die Leute haben alle Angst. Wovon? Anschläge. Aha. Guys, kayo na po magtingin-tingin dyan ha. Kayo na talaga bahala ka guys. Hindi ako makapasyadong masalita dito kasi hindi nyo ako masyadong marinig din. At the same time kasi po maingay, maraming tao. Guck mal hier. Wir waren hier. Natürlich. Oder? Hier drin. Ja, hier drin. Uy, kaya isog ba ng iruan eh? Gamay titing pero isog. Tinarit.
Er ist mal von einem braunen, großen Hund gebissen worden. Seitdem hat er immer so ein bisschen... Da ist das mit schwarz. Maliit na aso pro ang esog-esog. Maesog man. Kain ulit tayo. Pangalan po ito ay Pufferty. Pufferty daw pangalan ito. Sarap. Nein, nein, nein. Dann, wo geht's jetzt hin? Okay. Und schmeckt es? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Danke. Man kann das nicht so zeigen. Ja, das ist leider immer so. Pangalan ito kakas ay Pufferty. Oh. You eat a lot, ha? You eat a lot. Dito namin binili, oh. Pufferty. From Holland. Zeig doch mal. Wow, tingnan niyo po ang Christmas market dito sa Bremen. Kagas, marami na kami nainom na Glühwein ba? Ay, ano na kami ni Dad Egbert, nag-change po kami kasi di ko na kaya din. Sakit na sa kamay ko. Kaya po, tingnan yung kamay ko. Nag-gloves na po ako kasi po para may protection sa lamig at saka kay Andy pag hawak natin. Uy, tingnan nyo, oh. Tingnan yung mga bula-bula sa itaas. Mga bula-bula na maraming may lights. Come here. Look over. Guck mal da oben. Und die Füße. Sure, no? Ja, da hättest du mal in Wien sein sollen. Ay, wow. Das ist auch schön hier. Mal, Das ist auch... Kagas, look here. It's very beautiful. Iba talaga pa pag Christmas na. Iba ang bigay natin sigla. Iba ang binigay sa atin. Iba ang binigay sa atin na sigla at saka kasiyahan. Ay, may tiyanggi pala dito, oh. Willst du noch neu kaufen? Das ist auch schön. Jeder Schal 10 Euro. Den habe ich vom letzten Jahr vom Egbert zum Geburtstag bekommen. O, warum hast du nicht benutzt? Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Na na na. Na 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 na. Kaya ibigay yun na. Kumang Asian Supermarket. Kaya sa Asian Supermarket. Kung saan pwede tayo makabili ng mga Asian. Asian Supermarket here. Asian Supermarket. Makabili tayo dito ng mga prutas na galing sa atin. Kaya't ibigay nyo na ang aming Christmas bonus. Nagpaparinig ba ako? Nagpaparinig ba? Tumawa lang siya. Ove, they asked me, Oliver, did you get a Christmas bonus or the Weihnachtsgeld? Ja, natürlich. Ich hab gesagt, ja, Urlaub. Guys, makakakuha ako ng Christmas bonus, hindi pera, kung hindi You are vacation. the son of the chiefs, you know? You are the son of the chief. So, makuha ko po guys This is ay a gift, other... Das that the one. Hauptstraße links. Okay. So, instead of pera, Yes. ibibigay sa akin, vacation, at the same time, vacation and pagmamahal ng aking parents na very unconditional. Was? Fast! Yan yun, that's all that matters. Left! Hindi na ako naghangad ng ano, naghangad ng mga pera-pera na yan. Ang akin lang, healthy ang pamilya ko at malusog kami. May makakain sa December, makakain kami ng loaf bread, okay na. Or chipon cake pa yan. Happy na kami. Oh, look. Tapos kung ano-ano pa dyan guys, healthy kami, tapos masaya, peaceful. Yun yung parang yun yung importante sa Christmas, essence of Christmas. Uy, Uwe, ich habe das iPhone gegessen. Gekauft.
Ja, Yeah. hättest du mal gewartet. Bumili ako dito dati ng noodles. Natandaan ko pa talaga ang Bremen. Sabi ko talaga sa Bremen na to. Palagi kasi kami sa Bremen guys. Every year talaga yan. Kung napanood niyo po yung vlog ko last year, subscriber ko talaga kayo. Dito tayo sa Bremen. Oh, dito talaga yun guys. Soll ich annehmen? Kannst du mal übernehmen? Ja? Nehmen wir auch nochmal. Komm. Wir changen immer mal, ja? Changen. Why? Hä? Bevor es aus der Wow. Energy. Warte, ich gucke mal da noch ein bisschen hier. Ja. Ist auch schön hier. Ne? Soll ich eine Andi nehmen? Ja, warte. 50 €. Willst du das kaufen? Kleines reicht doch, oder? Das ist 50, das ist Wolf. Wir haben nicht groß. Ich war zu weit. Auch schön. Da würde ich die hellen Balken rot streichen. Guys, nasa ibang Weihnachtsmarkt po tayo. Ibang Christmas market. Pero part pa rin siya ng Bremen. Nasa likod lang siya. Kaya dito, meron pang Christmas market. Nasa likod, pero sa unahan. Wow! Da gibt es gute Locken. Tingnan niyo po sa Ade guys, oh. Tinitingnan niyo mga ilaw. Guys, another beer. From the very next day, you give it away. Save it for tears, I'll give it to someone special. Para dito kasi may ilaw, may music pa, di ba? Perfect ang Christmas. Kasi hinahanap namin yung kung saan kami kakain bukas doon sa restaurant kasi po sila Uber, nag-book po siya ng restaurant dito. Hinahanap na yun. Wie heißt der Restaurant in Morgen? Blue? Hast du schon gebucht? Von 3 Leuten. Hast du reserviert? Yes. Hast du reserviert? For Morgen. We don't know if our dog Andy can come with us. If not, then it will stay. If I look at the camera, I'm shocked. Ich sehe aus wie Marshmallow Man. Marshmallow. Sabi pa niya, kung titingin daw siya sa camera, para daw siya si Marshmallow. Kaya guys, salubong po kami ngayon sa birthday po ni Dad. Kasi po... Salubong birthday po ni Dad Ove po ka guys. So ngayon po, 1 minute na lang, mag alas 12 na po. So, prepare na po kami dito ng aming champagne. So ngayon ay kakanta kami ng sabi si Liza, Village. So, nanood lang kami ng Christmas para so lagyan ko na natin to. I put now. So, happy birthday to you. Boss, sige, boss, again. Birthday to you. Happy birthday, lieber Uwe. Happy birthday to you. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag Alles Gute. Zum Geburtstag viel Glück. Uwe, komm mal hier hin. Schnell. Machst du die Kamera aus? Nein.
So, nochmal, happy birthday, go. Happy birthday to you. Gagawin so, happy birthday to you. Happy birthday, lieber Uwe. Happy birthday to you. Foodish, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday ba? Foodish, because it's your Für mich, mein Gott. because it's your birthday. I hope you're happy. Happy birthday. Happy birthday. Oh. Wine na to, galing kay Ate Yoli. Thank you, Ate Yoli, for this wine. For the sponsor. Galing niya sa yung binigay niya namin last. Last time kagas na hanggang ngayon. Wird er noch geschlagen? Nee, der wird doch Zum Geburtstag, Figlo. So, what's that? Ich hatte schon gesehen. Was? Wow, it's your birthday. What can you say? Andy, What am I going to say? I'm so happy now. Thank you, Lord. Thank you for the blessings. Thank you for the love. Thank you for everything. And over, Andy, komm mal hier, komm mal hier. I want to tell you, Komm mal hier, komm mal hier, komm mal hier. thank you for, Komm mal hier. thank you for everything that you are, what you did to me, you know. Ich nehme keine Geschenke an. I'm happy. Ja, ich auch. I'm happy. Dann komm mal, Andy, komm mal hier, komm mal hier. Wow, Komm mal hier. Hier, komm. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oh, Das ist von mir. Nee. von Anding. Nur ein bisschen, Wow, now it's bisschen Duft. Das ist kein Duft, das ist so schwer, das ist ein Rasierer. time. Iregalo po to galing kay Dad. Oh, Egbert. Dad Egbert po ito. Time. Presents time. Present? Wer hat das denn verpackt? Du musst auch, no? Du weißt das doch. Du musst No. tier. No, no. So you have more birthday gifts coming. Doc. Hat er sehr schön ordnungsgemäß. Bin begeistert. Wow, was ist das denn da? Oh my God! Oh. Wow! The same. You know the same? Oh, it's the same. This is the same. Yeah. Now we have the same power bank. So, the same power bank. Ach, wie schön. Ich freue mich so. Das ist eine eigene. Where is your old one? Das ist nicht all. The old one is the young one. Das Noch ein paar Es Strümpfe. gibt noch? Ein Wow! paar Strümpfe. Noch. One more time. Don't cry. It's your birthday. Ein paar of Socks. Weißt du? Andy, what's your birthday gift for? Oh. Also hier kann ich mir nur vorstellen, dass es endlich mal richtig warme Socken für mich sind. Ja. Mal ein paar Socken. Oh, das passende Etui dazu. Hey, hast du das gleiche? Wow. Das komplette Full-Set. The Folie. Schön. Oh, it's the same. Das ist sehr, sehr You need to schön. put your name there, okay? Because we have the same power bank now. Das werde ich auseinanderhalten können. Dankeschön, vielen Dank. It's your time. But I want to go there. I need to give the gift for... Werde ich nächstes Jahr mit einem von diesen Mädchen aus. Ja. Ah. You need to close your eyes. Ja, aber sonst noch was? Yeah, get there. Go there. Go there. Close your eyes so there's a operasyon. So, it's my gift for Dad over. Here for you. Oh, von Chris. Von Chris, aber das... Eine neue Armbanduhr. Oh, wie schön. So. Hier. Nein. Soll ich? Ja. Ja. Lustig. Und mein geschundenes Herz wird dich lieben. Warte.
Can I open it for you? Because the Christmas I need the on Christmas. So for you. Oh. Look here, guys. Look inside. Vom Chris. Look inside. Hier, Was ist das? ich weiß nicht. Oh. Was ist das? Ein Amazon-Gutschein, ne? Because you told us you need it for Black Friday. Oder? You said, oh, I need it for Black Friday. I don't have a black card anymore. So now, silver. It is the same. The same color. Yeah. Open it. Wow, you won. Oh. Eine Minute oder so. Oh. Im Ernst? Ja. Good, I Oh. Komme drauf. Und, Das ist also auch eine Karte, auf die Geld. dabei um Weihnachten. Yeah. Naja. Krieg das direkt auf meinem Konto belastet. Here. I will open it for you. Ich heute hier stehe You need to use it because it's Black Friday. und ohne es zu merken, Was ist nur ein Tag gültig? 10 Jahre. I hope you like it, okay? Geburtstagskind. So schön. Freue mich. Thank you, guys. Salamat sa panonood. Thank you for the greetings. Das machen die ja super interessant und geschickt. Das ist ja